ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਭੁਗਤਣੀ ਕਿਸੇ और ने। गौहर अली खान अपेरेंटली काफ़ी शरीफ नफ्स आदमी हैं, लेकिन लगता है कि अली अमीन गंडापुर की स्पीच का खुमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। पार्टी के अंदर तो इस टाइम ये बहस भी चल रही है कि क्या अली अमीन गंडापुर इज़ ए रॉन्ग नंबर। अली अमीन गंडापुर कल रात 7 बजे से लेके सुबह 2 बजे तक डिटेन रहे हैं। पीटीआई अपने दिल में कुछ नहीं रखती। सबसे मज़े की यही बात है, चाहे वो अली अमीन गंडापुर हों चाहे वो इमरान खान साहब हों। अभी जो अगस्त 22 का इन्होंने जलसा मुलतवी किया, ये खुद ही बता रहे हैं कि हमने वो मुलतवी किया एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन। अली अमीन गंडापुर की फायरी स्पीच के बाद जो पीटीआई है इन रियल टर्म्स इज़ इन द डॉक। अरेस्ट जारी हैं। कल पार्लियामेंट हाउस में लेट नाइट धावा बोला गया, पुलिस ने धावा बोला और एटलीस्ट 6 MNAs उठा के ले गई पुलिस, जिसमें पीटीआई के चेयरमैन गौहर अली खान, पीटीआई के फायर ब्रांड शेर अली मरवत और दूसरे MNAs शामिल थे। जिन्हें कहते ने करनी किसी और ने तो भुगतनी किसी और ने। गौहर अली खान अपेरेंटली काफ़ी शरीफ नफ्स आदमी हैं, बड़ी डिसेंट टॉक करते हैं, लेकिन लगता है कि अली अमीन गंडापुर की स्पीच का खुमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और उनके बाकी पार्टी लीडर्स भी इसी घन चक्कर में आएंगे इन कमिंग डेज में। आज की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट वो ये है कि स्पीकर नेशनल असम्बली ने जो कल पार्लियामेंट में हुआ है इसका भरपूर नोटिस लिया है और इस्लामाबाद पुलिस की टॉप ब्रास को समन किया है पार्लियामेंट में, ये पूछने के लिए कि आपने पार्लियामेंट के तकद्दुस को पामाल क्यों किया। इसके ऊपर जो है क्या स्पीकर का ये डिसीजन ऑन हिज ओन है या कि स्पेशली पंजाब की गवर्नमेंट जो है PML लून की उसको भी उन्होंने इसमें ऑन बोर्ड लिया है कि नहीं। अपेरेंटली लगता है नहीं, क्योंकि जो हमारे पास इतलात हैं थ्रू सोर्सेज वो ये है कि कल का जो एक्शन है, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, वो लिया गया है 2-3 मेजर रीजंस के ऊपर। द फर्स्ट वन, अली अमीन गंडापुर जो चीफ मिनिस्टर हैं KP के, उन्होंने जो टारगेट किया है मरीम नवाज साहबा को, चीफ मिनिस्टर पंजाब, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ को स्पेशली उन्होंने उन जिसे कह लें कि उनके शोल्डर पे रख के एक तो सीधा उन पे अटैक किया, उनके फादर पे, और फिर जो उन्होंने कहा और इस्टेब्लिशमेंट की बात भी साथ में कर दी तीसरे नंबर पे कि ख्वाजा आसिफ का जिसे वो बाप मानते हैं वो भी इमरान खान को जो है जब हम निकलेंगे तो रोक नहीं पाएंगे, उसकी गिरफ्तारी मीन जो अडयाला जेल में वो डिटेन है उसको वो रोक नहीं पाएंगे, हम आज़ाद करवा लेंगे बाहर निकल के, पख्तून निकलेंगे KP से और आज़ाद करवाएंगे। तो ये 3 द मोस्ट ऑब्जेक्शनेबल पार्ट थे उनकी स्पीच के। खमियाजा PTI को भुगतना पड़ रहा है और इवन आई स्पोक टू अ फ्यू PTI लीडर्स, वो कहते हैं कि भाई पार्टी के अंदर तो इस टाइम ये बहस भी चल रही है कि क्या अली अमीन गंडापुर इज़ ए रॉन्ग नंबर, क्योंकि इतनी मुश्किल से हमें 15 माह के बाद एक जलसा करने की इजाज़त मिली, वो भी इस्टेब्लिशमेंट की अंडरस्टैंडिंग के तहत, और हमारे शायद ये एक आइस ब्रेकर होता और हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ गुफ्तो शनीद कर पाते बेस्ड ऑन दिस। लेकिन ये सारा बना बनाया खेल जो है अली अमीन गंडापुर ने वो ख़राब कर दिया। ना सिर्फ पार्टी को बिल्कुल फेस टू फेस आर्मी के सामने ले आया, बल्कि गवर्नमेंट जो कि बिल्कुल ढूंढ रही थी कि कोई विंडो ना मिले PTI को अपने ताल्लुकात जो हैं वो मेंट करने की विद द एस्टेब्लिशमेंट, तो वो भरपूर किस्म का सपोर्ट किया है जो प्लानिंग ऑफ द PML नून है या PML नून जिस तरीके से चीज़ें करना चाह रही है, तो वो बिल्कुल सपोर्ट किया है अली अमीन गंडापुर ने अपनी स्पीच के साथ। तो ये बहस बिल्कुल चल रही है और कह रहे हैं कि देखिए अली अमीन गंडापुर की स्पीच से ना सिर्फ ये है कि हमारे ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, बल्कि एट द सेम टाइम जो है उन्होंने जो है बड़े स्मार्टली बाकी लीडरशिप को, आप तो वो चीफ मिनिस्टर हैं उन पे हाथ नहीं पड़ेगा उस तरह से, तो जो है बाकी लीडरशिप को भुगतना पड़ेगा जस्ट लाइक गौहर अली खान एंड अदर MNAs। और हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, आज कराची में भी छापे पड़े हैं PTI
کے لیڈرز کے گھروں میں اور پنجاب میں بھی پڑے ہیں. تو جو ہے علی امین گنڈاپور از ہی ریئلی رانگ نمبر؟ یہ تو ابھی ٹائم بتائے گا، لیکن یہ ہے کہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ جو سامنے ایویڈنس نظر آ رہا ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ چیزیں دال میں کچھ کالا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم رانگ نمبر سے آگے بھی چلے تو کل زلفی بخاری نے، جو کہ لندن اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ٹویٹ کیا کہ علی امین گنڈاپور کل رات 7 بجے سے لے کے صبح 2 بجے تک ڈیٹین رہے ہیں. کسی نے ان کو ڈیٹین رکھا ہے. وہ لا اینڈ آرڈر پہ میٹنگ کر رہے تھے اور پھر وہاں سے وہ ڈیٹین ہو گئے. اتنے گھنٹے کس نے ڈیٹین رکھا اور پھر کیا ایشورنسز کے اوپر ان کو چھوڑا گیا؟ تو یہ بھی چیزیں سامنے آ جائیں گی، کیونکہ پی ٹی آئی اپنے دل میں کچھ نہیں رکھتی. سب سے مزے کی یہی بات ہے، چاہے وہ علی امین گنڈاپور ہوں چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں. ابھی جو اگست 22 کا انہوں نے جلسہ ملتوی کیا، یہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ ہم نے وہ ملتوی کیا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ. علی امین گنڈاپور نے پہلے ڈسکلوز کیا، پھر خان صاحب نے کل رپورٹر سے بات کرتے ہوئے اس چیز کا کنفیشن کیا یا ایڈمٹ کیا کہ جی ہم نے وہ جلسہ کرنا تھا، لیکن چونکہ ٹی ایل پی کے لوگ وہاں پہ موجود تھے تو ہم نے وہ پوسٹ پون کر دیا اسٹیبلشمنٹ کی ریکویسٹ پہ. تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو ان کی کوئی بھی کہیں پہ ٹاک ہوتی ہے، منٹ نہیں لگاتے اس کو اگلنے میں یا اس کو ڈسکلوز کرنے میں کہ بھئی یہ چیزیں ہماری چل رہی ہیں. تو پارٹی کے معاملات کافی گڑبڑ ہیں اور جسے کہتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں ان کے لیے آگے مشکل لگ رہی ہیں. گورنمنٹ نے آج اپنا بالکل مائنڈ نیشنل اسمبلی میں بتایا کہ ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. جو ان کو ہم نے کہا ہے کہ آپ ہاتھ ہولا رکھو، یہ ہاتھ ہولا نہیں رکھ رہے، یہ ٹاکس پہ ویسے ایگری نہیں کر رہے. تو اگر ٹٹ فار ٹیٹ والی سچویشن ہم کریں گے، یہ مطلب ہمارے خلاف بولیں گے، تو ہم اسی طرح یہ معاملہ کریں گے. اور پارلیمنٹ کا جو تقدس پامال ہوا ہے، اس کو لے کے بھی ڈیوائیڈڈ تھا ہاؤس آف دا ٹریجری، کیونکہ ظاہر اپوزیشن نے تو اس کو کنڈیم ہی کرنا ہے. جو یو آئی ایف نے بھی کنڈیم کیا، وہ آلریڈی اپوزیشن سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو گورنمنٹ کے کا ہاؤس ڈیوائیڈڈ تھا. ایون ان کے الائز جو ہیں، ون آف دا الائز ایم کیو ایم، ان کی طرف سے تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور ابھی بھی ٹائم ہے کہ آپ ایک دوسرے سے بات کریں اور بات چیت سے ہی کوئی حل نکالیں. جمہوریت کو چلنے دیں، سو کالڈ جمہوریت کو، کنٹری کو آگے چلنے دیں. اگر یہ لڑائیوں میں پڑیں گے تو ایسا نہیں ہوگا.